ସଦର ସଦର ତମକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ନାରାହାନ ମତେ ହେଟାରେ ଯିବାକୁ ହବ। ମୋ ଘର ପରିବାର ଯଦି ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ହାନରତେ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ସଜନା ତମେ ଭୟ କରୁଛ କାହିଁକି? ଆମ ଲୁଚେଛ ପ୍ରେମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ନାଇରାହାନ କେହି ଜାଣିଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ହେଟାରେ ଯିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ସବୁ ହାନରତେ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରାହାନ। चोरी चुपा प्रेम जाने नामू पाप की पुण्य ଚାଲିଛି ଭାଇ। अबे जियो ଦେଖେ ଭାଇ गोटे विवाहित नारी स्वामी को छाड़ी बाहरे सौची बॉयफ्रेंड धरी। वाह 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 ମାନିବାକୁ क्या सीन है बे। ଓ मिलिला बहू का मारिबा चौका एबे आसीबो मो हाथ मुठारे बैंकरू टंका। अबे जियो तू रेडी का? I am ready. ତମ ବାସନ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ମୋ ବାପା ବଂଶୀଧର ମହାପାତ୍ର। ଦେଖେ ଭାଇ ଅନଲାइन ଚାଲିଛି, पूरा दरा पड़ी जाए। ओ क्या सीन है भाई। हाँ हाँ क्या सीन भाई। अबे रोहन समय अच्छी बोली। अबे रोहन समय अच्छी बोली। ये देखे सनलाइट तो सामने छिड़ा है घुंची बनी बे। अबे जज बसी विचार आसान रे दसी को सदा शुणा पर विचार सभाटा भांगी दिया जाए। आउ मो कौन एमिति चरित्रहीन नारी को छाड़ी देवी छाड़ीबिनी भाई। ଭାଇ ଜେକେ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ତା ନହେଲେ କଥାଟି କିଛି ଭଲ ହବନି। ତାହେଲେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? अरे बंशी महापात्र झियो तो बापा हूँ सहर गोटे कोटी अधिपति आउ सही कोटी अधिपतिर गोटे बोली झियो तू से तो मु तो पथरे पड़ी जाइल। आउ कौन सही ऑटो वाला रो माइकिना बोली कि तो पथरे पड़ी थांती। मु कौन चाहूची तू सहीटा ठीक जानी। मु बनी 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 टंका चाहूची टंका पूरा 50,000 टंका। देखे भाई माने 50,000। ये देखे भाई 50,000 ଟଙ୍କା ତୁ ନେବୁ? ओ 50,000 टंका नेबी आउ एबे नहीं की जीबी। देखे भाई सही वीडियोटा मो पाके अच्छी पूरा क्लिक कर देले पूरा पब्लिक जो बुझिलो खाली दबैले पूरा इंडिया जानी जो भाई बुझिलो खाली दबैबी। अरे अरे प्लीज समिति करने से वीडियोटा छाड़ने चिपकबी जा कहबो मु ता सुनिबी। ए दिव्या मो टंका चाहूची टंका आउ मु जेते बेले चाहिबी मते 50,000 टंका दरकार नहेले तुम अंगवीर का वीडियोटा सारा दुनिया देखिबो। रोहन किछि टंका दरिता हेले हमनके दे दियो नाही सब हनर तक गाड़ी जीव। तुम कौन करी करे ଭାଇ
ମୋ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ? আর ଦେଖିବି ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ? যা বুঝা ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ। তো ভাগ্য বলো ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନହେଲେ ତତେ ଜୀବନରେ ମାରି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଭୟ ଝିଅ ଚେକେ ଭାଇ ଅଭୟ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଭାଇରାଲ ହେବା ଦରକାର। କାଲି ସକାଳେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବାହାରିବା ଦରକାର ବଂଶୀ ମହାପାତ୍ର ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ରାସଲୀଳା ଚଳେଇଛି। ଓନ୍ଲି 2 ସେକେଣ୍ଡ କାଲି ଦବେଇଲେ ପୁରା ହେଣ୍ଡିଆ ବୁଝିଲୁ ଅଛି ଦେଖିବୁ ଏଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଯିବ ଗୋଟିକି କିଲିକି ମାରିବି ପୁରା ବୁଝିଲୁ ଦବେଇଲି अरे ना अरे ना ना अरे ना से भिडियोटा पॉइंट करने मु तुमको हाथ जोड़ुची प्लीज सेमिति करनी। अभय ଝିଅ अच्छा ठोई अब आई लाइन में छकरी। आ गया अभी तो मिल जाएगा ना। ଏଇ ଦିବ୍ୟା ମତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିଦେବି। मिलगला तेरा हान किती टंका दरी चाहले ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। मैंने सब ମୋ हे ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଦିଅ। ଚାଲିଲେ ଅନର୍ଥ ଘଟିଯିବ। दे दे रहन दे दियो নে 25,000 ଟଙ୍କା ବାକି ଟଙ୍କା ପାଇଯିବୁ। ଅଭୟ ରୋହନ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼େନିବେ, ମୁଁ ନିଏ ତ ପୁରା କେସ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ନହେଲେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମାଡ଼ି ଆସିବ ମହାବନ୍ୟା। ବୁଝିଯାଅ ତମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ବୁଝିଯାଅ କଥାଟା। ଭୟ କରି ଯିବା, ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। चल रहन से कथा बोल- घर के जीवा